Okay, selamat datang ke video tutorial on how to use the tools in Great Eastern Takaful. So, pertamanya tools yang kita banyak guna dalam career kita sebagai agent ialah GetBiz. Okay, GetBiz ni kita is one of the most important tools sebab dia adalah application yang create quotation based on kita punya input untuk prospek kita. Dan keduanya ialah application e-submission yang mana kita masukkan butiran klien selepas kita berjaya sign up dia, kita masukkan butiran mereka ke dalam untuk dihantar atau untuk submission ke Great Eastern secara elektronik. Okey, untuk tutorial ni kita akan mulakan dengan guide macam mana nak nak download dari GetBiz dulu. So firstly kita pergi ke website iGreatPartner di laman www.i-greatpartner.com.my. Okay, once buka, masukkan kita punya agent ID. Okay, kalau tak ada tajuk ini pun tak apa, as long as ada nama kita, nama agent kita, dan masukkan password dan klik sign in. Okay, once kita di dalam portal iGreatPartner ni, kita klik pada download dulu untuk download GetBiz. Okay, first klik download dan klik pada GetBiz, dan kemudian kita pilih pilihan ni lah. Tapi for most of us, I think most of you pastinya akan gunakan broadband, bukan dial up. So kita proceed pada option ni lah, option 2. Okay, untuk download kita terus klik pada GetBiz ni. Tak kira side 1 atau side 2, kita boleh pilih dan klik pada dia, dan dia akan download. Okay, once kita dah download, kita pergi kepada location mana dia download, dan kita terus klik. So contohnya GetBiz 1.16 buat masa ni inilah version yang terkini, dan double click on it, then click yes, next. Okay, so ini memang the default location, so just click next, dan installation tu akan bermula dan terus complete lah. So once downloaded, kita pergi ke user guide. Okay, pergi balik ke iGreatPartner, pergi ke user guide, dan pergi ke Takaful GetBiz. Alright, dan klik pada GetBiz self-help user guide untuk lebih lebih details, lebih details. Tapi untuk ni just a shortcut. Kita pergi balik ke application. So sebab kita akan guide go through melalui video, so kita tak perlukan ni. Tapi untuk go through sendiri dokumen ni boleh dapatkan di link tadi. Okay, once kita di applications, just klik pada GetBiz self-help. Okay, then just double check. Okay, basically information kat sini dia dah captured lebih awal based on kita punya profile created pada ketika kita contracted. So once kita verify information ni semua betul, okay, dan kita klik submit. Tetapi kalau ada sebarang issue atau ada sebarang kesilapan, dan contact saya sendiri ataupun kita punya agency manager Joseph Raja, inform sekiranya terdapat kesilapan pada sini lah. So kat sini password take note of the password, manager password, admin password, semua sama manager, dan klik submit. Okay, once klik submit, ni tak perlu, just cancel. Okay, klik pada agent database, download agent file, dan download master file. Okay, lepas dua-dua ni dah downloaded, kita dah download, copy dua file ni, dan copy ke dalam
GLC setakat full DB dan terus letak sini. Copy dan paste di sini di folder DB. Once done, kita boleh proceed close. Sebelum terlupa di self-help ni juga dia ada beritahu tentang additional downloads. Okay, ini hanya kita perlu sekiranya komputer yang kita guna tak ada benda ni lah. So basically kita perlu ada Adobe Acrobat Reader minimum 7.0 installer. Kalau tak ada install, kita kena install, dan Java Runtime Environment version ni atau lebih lah. So untuk double check, just pergi pada Programs and Features dan kita boleh check Adobe Acrobat atau Adobe Reader. Okay, kalau dah ada, so this is version 11, version 11. Kat sini dia tulis 7, so maknanya kita dah supersede version minimum requirement GetBeast. So kita boleh proceed. Then secondly, Java Runtime Environment. So kita just double check ada tak Java. Okay, dah ada Java 8 update 31. So basically kita boleh gunakan ni juga, no issue. Once done, okay, once done, kita boleh buka GetBeast tu sini. Just double click. Okay, masukkan agent ID kita dan password manager tadi, huruf kecil manager, dan klik OK, klik accept. Alright, once done, sebenarnya di bahagian atas ni, ini tak berapa terang tapi kita actually boleh nampak benefit illustration, inclusion of riders after certificate enforced, administration, utilities and close. So kita akan fokus pada tutorial ni pada benefit illustration sebab kita just nak go through briefly on items ataupun produk yang biasa kita jual lah. Okay, so dalam ni kita actually ada dua bahagian utama. Bahagian pertama ialah investment link plan atau ILP, dan bahagian kedua adalah traditional plan. Untuk tutorial ni saya akan just bagi satu example saja, iaitu iGrade Damai, because yang lain you all boleh explore sendiri. So iGrade Damai, kita klik pada iGrade Damai. Okay, once click, then kat sini kita perlu masukkan information tentang prospek yang kita nak, tentang prospek yang kita nak. So biasanya information ni kita mestilah dapat sebelum appointment, so that bila kita appointment yang official, kita dah ada quotation ataupun ada proposal yang untuk kita present kat dia. Tapi mungkin pada first ataupun pada call, kita boleh dapatkan information macam nama dan tarikh lahir dia dululah. Jantina of course kita akan tahu by nama, dan sama ada dia merokok atau tidak, dan juga kalau boleh kita dapatkan sekali maklumat tentang pekerjaan dia. Alright, untuk ni kita akan buat satu simple sample. Okay, dan let's say kita letak tarikh lahir dia, katakan 1 Januari 1980. Gender dia male, dia bukan smoker katakan, dan kerja sebagai pengurus atau manager. So kita just letak sebagai manager. Okay, alright. Occupation class ini indicates kategori pekerjaan yang